Hey guys, welcome and welcome back to our channel Cooking and Eating with Tanuja. So आज फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ। आज मम्मी नहीं है साथ में। चलिए देखते हैं आज क्या क्या है खाने में। यहाँ पे है भटूरे, यहाँ पे है छोले, मटन कीमा विद छोले, यहाँ पे है एग बटर मसाला, यहाँ पे है सैलड, यहाँ पे है मटर पुलाव, सैलड एंड lemon. So let's start eating. एंड गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सब कुछ मम्मी ने घर पे ही बनाया है। ये मटन कीमा विद छोले।
स्पाइसी है। Bye guys.